ना नों जेटे सिना नाय माने बा रिएक्शन कक सामाने निया 14 तारिख पुष्पबंत जे प्लेस ओबनो जे टाटा तास जे ग्रुप न याफार माने 5 स्टार होटल खाने ने बगै ओबति ताम कक ने न तरफ सिन तरफ থেকে ताम कक सानायसें संत बराबर न अबनो इ जे अजागा जे प्रथम থেকে न होटल खाने ने बगै अजागा जे साइटक तंग माने शुरू থেকে न संबिने बिरिति देखाइ फयो ताम ने बगै माले पुष्पबंत अंखा अब একটা हेरिटेज बिल्डिंग भारतबर्ष কোনো জায়গা ফানে করে हेरिटेज बिल्डिंग न बा हेरिटेज কোনো প্রতিষ্ঠান ন একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তিসের মানে আরে हेरिटेज মানে তাম अब শ্রী স্মৃতিনি একটা अब ঐতিহ্যবাহী একটা শিল্পকলা अब শুধু জায়গা রাজপ্লেসিয়া पुष्पबंत একটা রাজপ্লেসিয়া বিভিন্ন কিছু মানে কোনি চেষ্টামজাক রাজপ্লেস अब শুধু রাজভবনিয়া ও বাই ত্রিপুরা রাজ্যনি কৃষ্টি সংস্কৃতি ত্রিপুরা রাজ্যনি ইতিহাস ঐতিহ্য কেরেংজাক অবহাই হেরিটেজ একটা বিল্ডিং ন জায়গা তামনে বিশ্ব থেকে বিশ্ব হেরিটেজ থেকে স্বীকৃতি একটা সংস্থা ন প্রতিষ্ঠান ন ও জায়গায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তিসারে মানে অব তো রাংনি বাকি যদি কেবল তিসারি তংখা ও তো মানে গুরুতর অন্যায় अब सिनि इतिहास ঐতিহ্য बन स्वीकार खाइमानी हेरिटेज नि जे रीतिनीति बन जे विधि बिनि जे आइन बिनि नियम कानुन लंघन खाइमानी क्लायो अब कोनो मते नै ठीक क्या जुदि একটা সময় सिनि बबग्रा संगाबतयै सिरिं मकर खालायका बिरोधिता खाइका कगलाम सालायका हইসই खाइका आंदोलन खाइका किन्तु बरं तिनि अबनो ताज ग्रुप नि थिं याफारनायनि बागै 5 स्टार होटेल একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান थिं याफारनायनि बागै बरंनि तिनि सहयोगिता खायै बस तावका खामताम तंसु गाहाम नंखा एते ত্রিপুরা सरकनि गाहाम नै आरो ত্রিপুরা ताम गाहाम नै निनि जे एकर्ड 2 तारिख मार्च जे एकर्ड खाइमानि ত্রিপুরা चुक्ति जे खाइमानि ओ चुक्तिबो तो अबनो कक तमानि सिनि ত্রিপুরাनि इतिहास ঐতিহ্য बनो रमना रखनि नांनाय তিনি একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তিনি রাংনি বিনিময়ে তিসারে থাকায় ত্রিপুরাनि ঐতিহ্য সংস্কৃতি হুকুম অবরক্ষাंनाय हेरिटेजनि जे श्री स्मृतिनि ঐতিহ্য অবরক্ষাंनाय কাজে অব তো বালাই কেন सिनि ত্রিপুরাनि লোকরাव बाय सिनि ত্রিপুরাनि जे হুকুম ঐতিহ্য অবনি बाय বিশ্বাসঘাতকতা খাইমানে ক্লাयो তো বাবু তো তাইতাম সানাই তাবক অব হাইনা চলিনাই সিনি ববগ্রা সঙ্গে সেপানে চিরথং বরাক অব হাইকেন নতে শিকারমা খাইনাই শুধু তিনি পুষ্পবন্ত সিমিনিয়া তিনি जों শিবরি মতাই সদ দেবতা যেখানে মানে একেবারে মানে সমস্ত দিক থেকে পবিত্র একটা স্থান বরং বিশ্বাস तब बरकनि सुख दुख बियाल बबत काहकनायनि बागै हजार हजार बरक ओ जागा थांलायो पवित्रता रक्षा खायै तिनि ताबुकसा प्रश्न चलि दंमानि ओ जागानो पयनो तिनि बीजेपी तामनाय आईपीएफटी सिनि बबग्रा सिनि सरकार ओ अपवित्रता नष्ट खायै शिवरी मतानि जागानो बेदखल खायै स्वास्थ्य दप्तर रय तिनि जागा हासपाताल खुलगै हासपाताल थै कमक ससि पसि खायै ओ जागाव पवित्रता अपवित्र खायै तिनि अरनि जे पवित्रता नष्ट खायै दंखा जागा दखल खायै इनकै आबुनि परब कक थाइसा करै बेबनो ठीक दंगो आइले मसा हाइके सिरे तामनाय सक्रमै सामानि आं केन किरिया बबग्रा केन किरिया कोनो कम्प्रोमाइज खाया नै आन्दोलन नखका पुष्पबंत नतयै तिनि तामनि बागै ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ন রাংনি বিনিময়ে কি অবশ্যই ব্যবসা খাইজাং প্রতিষ্ঠান আবং কাকাবা উজ্জন্ত রাজপ্রসাদ বনে 7 স্টার হোটেল ন খাইমান বলতে কটর খাইয়ে রেনাই বনা হাইদে ভারতবর্ষ কোনো জায়গা তঙ্গো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থালা নিনি কর্ণাটক থালা এই যে নিনি তামনাই महेश्वर महेश्वरनि जे राजबारि
থেকে আরম্ভ করে যত ভারতবর্ষ রাজস্থান থেকে আরম্ভ খাইয়ে যত জায়গা থাকনি কোনো জায়গা ফাইন রাজমহল ন হেরিটেজ যে সমস্ত স্বীকৃতি মানজাক জায়গা ন কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তিনি টিচারেও মানে মারে কোনো জায়গা বকরে অব বালাই এখানে খাকা মানে কক অত্যন্ত দুঃখজনক অবনানি ঠিক অথচ যদি অবহাই সামুং যদি বামফ্রন্ট ইয়াকো না খাঙ্কাই জিতেন চৌধুরী মানিক সরকার ফাঁসিনি দাবি খেলে কেমন জিতেন চৌধুরী ফাঁসিছে মারি সিনাই মানিক সরকার ফাঁসিছে মারি সিনাই তিনি আশেকসা খাইয়ে খাজাক তো মানে পরব তককে হাই খাইয়ে जों काफालाय मा दङ अबनो सिनि काफाल हायमाने कक ए निनि आस्तबल मातनो पिओ साइन बिओ कोन नामे खाइया जागा तो फालिसि रिया कोनो ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রিয়া বরং সপনো তাইবো নাইতো খেতি সানার চেষ্টা খাইয়া ঠিক আছে বুমু সলাইমানি সলাই এখনো সাখামু কিন্তু কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তো ইয়াফারি ইয়াবলাবো ব্যবহারनि बागै সর্বসাধারণ ব্যবহারनि बागै রাজ্যनि লোকরমनि ব্যবহারनि बागै ও জাগানো তিনি কাহামকে সামনে রেখা আবাইনা নর কত বেশি কত চিরিক বকরং লাইখা মোমবাতি মিছিলেনখা মশাল মিছিলেন লাইখা তাবো বনংনি কামানে থাকপানে সিলেমা থাকে নং সামানি তাবো পর্যন্ত পাইয়া আর তিনি নং পুষ্পবন্ত থামবানাই তাবো रांसारा नों जागा ताबो याप्रिबा देंसा सेनानि नि सुजुग दंनाय दिनै थाखायनि थानायनि राइट ओ जागा थाखाय चिरतननि बागै मुचि थांखा नोंबोना ताइ फिरगै मालिया अन्नाय अब जों बिरिदिता खायो खायनाय भबिष्यत अर भरंस तामनाय नों 18-19 साल नों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तो बया जगह हेरिटेज और मुकुमनो रमिना टाइम बगे म्यूजियम टिजम खाने बगे उत्तरग्रहण खाया तिनी समस्त किसुन बाते मानिक साने फांदक लाये मुख्यमंत्री मानिक साने फांदक लाये नों तिनी ओ हेरिटेज सिनि त्रिपुरा राज्यनि हुकुमो इतिहास ঐতিহ্যবাহী गोरोंजाक जागानो बिदेशनि तामनाय रां गोनां थेंथि सेरेनाय रांनि बिनिमये अब केबा सानायनि साइटक दङ सिनि बुकराबो सानायनि साइटक दङ 200 जन चाकरि माने 200 जन चाकरि नों रेडी सरकार नरगा 50,000 से बसर चाकरि नायनि क सिनि बुकराबो 2023 नि तामनाय निर्वाचनी इस्तेहार से रजाक सरकार फेमानि 150 दिन बिसिंग 23,000 तिप्रासन चाकरि नायनि क तामुं करितिनि चाकरि नों तीन टाटा कंपनी चाकरि रेनाय टाटा कंपनी सरकारी चाकरि रेनाय टाटा कंपनी आहाय खाइए नों जे साथी खाइनायबो खुक्ति बाय थाम्पय रमनानि चेष्टा साराबो कोनो किसुबो मिनिया रांनि बिनिमये चाकरिनि बिनिमये जुदि आनि इतिहास ঐতিহ্য फालिसि रेखाके तो अब तो कपाल हायमाने कक नों सिनाय ताइता मोननायबा बिसि बाहायनो खाइनाय निंदी इतिहास ঐতিহ্য ধ্বংস খাইনাय जों अ ধ্বংসের हाथ থেকে বাঁচিয়ে রেখা ও জয়ন্ত প্রসাদ ব বিধানসভা ভবন তমানি বন 100 কোটি টাকার উপর খরচ খাইয়ে তিনি রাসমুকুমন রমনা টাইনে বাগै আজাকা তিনি মিউজিয়াম চিবরিমতা এলাকা বেদখল তমানি জাগানো দখল মুক্ত খাইয়ে অরব তিনি সাজগৈ গজগৈ মি সেকন তেফাল কাছে মিউজিয়াম নির্মহল कलाई तो माने कबाई करायंगै बनबो साजगै कुजगै तिनी बनबो तिनी त्रिपुरा राज्यनि একটা नायजेंनाय जागा ओ जागा खाइया महाराज बिक्रम किशोर मानिक दिनै इतिहास ঐতিহ্য ঠিক আছে কিছু কিছু কাজৰ সিনি সমালোচনা দं কিন্তু যে কাহাম খাইমানি বনো তো কাহাম मा होननाय प्रथम बो कलेज खाइया खानेन साइटखा बिन मुंगनारगै जों त्रिपुरा तन्नाय महाराजा बीर बिक्रम यूनिवर्सिटी खुलुका महाराजा 100 বছর আসাইমানি সালো त्रिपुरा यूनिवर्सिटी महाराजा बीर बिक्रम शतबार्षिक भवन खुलुका बिनि मुंगै त्रिपुरा राज्यनि सबसे कतर क्रिकेट स्टेडियाम खुलुका जितु तावता कैसा
खुलुका जुदि तावता कैसा तावता क्रिकेट स्टेडियाम मुं दङ কোনো অন্যায় ঠিক আছে হুকুমু বাসা রাজানে নুখঙ্গ সে কক বড় রাজানে কক সম্মান করে কক বড় বাসানো তিনি আলা এখানে খাতুক মানে কক বামফ্রন্ট স্বীকৃতির কা বামফ্রন্ট সরকারের ফসল তাকলাই প্রথম কক বড়কনি পড়িবই কক বড়ক সাবজেক্ট পড়ি কক বড়কনি পিএইচডি খাইয়ে দশরথ দেবনি তামনাই সুদৈন্য দেববর্মানি উপরে গবেষণা খাইয়ে প্রথম কক বড়কে পিএইচডি আলা এখানে খাতুক মানে কক দাংদং চক্রাং তামই যাদু কলেজ যাবই দুইটা কলেজ ভারতবর্ষ পজাকা দं গরিয়া মামি তামা সবই যাদু কলেজ যাবই বিএ পর্যন্ত পড়ি ডিগ্রি পর্যন্ত খাইদি তিনি বন তাইসা কতর কলক খাইনে কোনো উত্তর দङ ত্রিপুরা মথা এডিসি প্রশাসন রাজ্য বিজেপি আইপি ত্রিপুরা মথন সরকার হুকুম নারকনাই আসলে সব জায়গায় সব বিরোধী সেটা হুকুমনে কাইসা কিছু ভুল প্রান্তিক মানো এই যে আস্তে বল বুমো ঠিক আছে ফাইনাল মানে চেঞ্জ খেয়ে সাখামো কিন্তু তাই বাকি কক সাদি সাবো নিনে কক বড় বাসানো নিনে হুকুমন কতর খানে নেবাগে কলেজ খুলবে তিনি পড়াশোনার ব্যবস্থা খাইয়া সাবো তিনি রাজা রকনি যে সমস্ত যতটুকুন খাইনি দরকার ওগুলো খাইয়ে রক্ষা খানি দায়িত্ব সাবো পালন খাইয়াবো আর তিনি নং যারা ইতিহাস সকমানের চেষ্টা খানি নংবো বাই তকে হাই কারেন দंनाय নং হুনো অর ফাতারनि बर बांखा रे फातानि बर बांखा के बन कासुनानि बाहायके फाइनानि न बन्द खाइनानि खाइमान आबनि बागि लराइंखा नंगो लराइ खेक्या थै कसखा सिए नंखाय फातानि बर फाइमानो बन्द खादि बीजेपी का फातानि बर तुम न बाहाय खेय बर न पाका पुक्त बाबे नागरिक खाइमान आं बागि सिए आइन खादि नंका हानि बागि लराइ खै दंगो बंका हा बाहायके सगिमान फरेस्ट ने पाट्टा माने 1.5 लक्षनि नखुंनि बरक তিনি 2020 नरेंद्र मोदी आइन खेका बन संशोधन संरक्षण संशोधन आइन जे पाट्टा मानका 1.5 लक्षनि बरक ओ पाट्टा তিনি इनभैलिड नों তিনি थानाय एडिसिनि काउन्सिल नों नोंसोरनि साका रां पुसारिया एडिसि सामंताङि मिङा ओंखाय नोंनि इतिहास ঐতিহ্যखौ ধ্বংস खायनो जायतगै दङ फातानि फाइमाबो सिए खाय बनो निनि नायमंनो कासुना नाय दङ निनि हानि आन्दोलन खाय दङ औ हानि आन्दोलनबो बनो बिसि केबंनि ताबो निनि जौदि कानो सगिनानै जायतगै दङ रां पुसा रहिया नों सिरगै थानाय जे काउन्सिल अधिवेशन मानि हाति भाषा सका नों बबगराबो चिरिं मकरका साका आं बागने टिप्रालेन नांगौ आं बागि क्रियाता टिप्रालेन नांगौ जारा रां रहिया के जारा अन्नाय खाय दङ भबायनो बरकबेनो नरक तिनि माइक्ला कैसे माइ चलायै तो के हाय कवा कसके दंलायै नरक टिप्रा सान मुक्ति नाय नाय हेदाबो काजै अबो पुष्प बन्त একটা एग्जाम्पल अब हाय हजारों घटना तब सिन टिप्रायते दङ टिप्रायते खूब जारा अवस्थाय दङ ও সানা কারণে কম সানা নিকলাইও খুবই একটা অন্ধকার একটা जों মানাক লামাতে হিমনানি মিমা দंलायला লেখাপড়া दङ 2018 সালে 49,000 মাধ্যমিক পরীক্ষা দङ আর 2025 ফায়ে 28,991 জন মাধ্যমিক পরীক্ষা নাই yang লেখাপড়া মেরুদণ্ড পাইখাंखाय हायनो सासनि थांनाय काजै वानांनायसा बबे राजनीति षড়যন্ত্র चलि दङ शुधु इतिहास ঐতিহ্য सिमिया सिनि जेनेरेशन पर्यन्त ধ্বংস खायै बाहायके केफे बाय माफिया बाय कुबुलै